Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa television ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Rais wa Jamhuri Azali Asumani ngujihundo haruma lesi wala mwali ili huenda wabushiriane mwaha mwema hawikao wandu wanjia haruma mwaha wanyumeni na ikashabaha hosuni mwa Rais Azali Asumani uonesa zendongo zafanyishi hao haruma mwaha na ubushuria wa Komoro pia mwaha wanyumeni. Muhafidhu wa helesi wala mwali Mohamed Said Fazil harengesha bahashini ili ubushuria wa jao Rais mwaha mwema. Monsieur le Président, tijabano hali dina laisi wa shamali ni ubushurie mwaha mwema ujoka na unono mwengi na maisha mengi ruafikiane insino ila mwestambuzire maka Mwenyezi Mungu apenze riombe dua bano shukwa leo Mwenyezi Mungu arbe ushinzi armei boli ya leo wasi na Maroko wanzanu watu wananya watu bewasi min baladina hadha sa ngarbe ushinzi apenza Mwenyezi Mungu apenze. Rais wa Jamhuri hatendea swalatul Jumua haruma mji wa Fumboni na swala ukazakifu abirilia haruma amani na nawajau umuhimu wa mahadisi ya Taifa ikao hayatianziani hafaida ya hiyenzi. Ngandwar mahadisi sijuhanzare lewa ukarkau hadisi baba katabu ukatishati ba kitabu gando hadisi wakumarwamba ukaya mzia mroyo uzi rahweja siha ritsimerde hata ngal maze voti gerdo vurana shara haze voti zidafanya hanajer keltir twali ezabira naye skula hindi rekamzwani rekanga zijar kamwani afu rishira zilaga zakiri abungar zibadiliu zinuzikiri garandelea ukatoka ze voti zija ritsijomana kaze resultats tolwa ndatsi hare ufanya ze voti endeza ya mari zihibwa hare koza huwa ukao mujakaba mwabozi bana hata mujakaba abaye manahe dialogue ndio doka ngabo yo ngamba ufonga abaye formo doka garda harma voti wakati wa mvurana na fansha tartivurane aka alhamdulillah ngabambioni ukaya edunia kamili ngabwandu ruhusudi unaruanidiu bagena kazani wadori wanidi aka emna mtimtitama Komori ukanga unanwa selekanti wa kalifielo alokaweru na bahai emnati mtitama Komori zlona mahishrini atungo fanya vote watu wana kama mbioni amzambo hambarwa tujozi shalo yi wanama wenzi na rais wa uzisa esiria au impi hatensa ula Muhammad ntina hatambasi ndani bwako akatamba mkubali wanambala harmu gouvernement Tanganyika ngasitule tere de banazo ngoskiriu basi ya inada hiyo nedunge shetike husuda yode mana kaze voti zinu ngwajale zibuire ujoshidwa akubalika kweli tishidwa ngamji prepara harumwezi jao mkaonu amba 2021 aba 2020 ngawa ni hali kamsujara hadisi. Tahtima ya utashia maghfira Mohamed Hassan Ali kao harumishiha haku haruma intira nzo wakati wali swalihi hujili ya imahaya mwisuyanu yende na ufanyishiha haruma ilisi wala mwali inu namna ya humtashia maghfira haruma ze hutuba za tekeleziwa waonesi wa umuyenshi wa Mohamed Hassan Ali vanutiju no mdungano wa hahe no andu wa hezijanibu za siasa. Kaujamu lewori swale juma rimnike ni omono ama hawa khairi kam gabenzi
uritoe Fatiha ya mzee wa hatu Muhammad Hassan Ali. Mwenyezi Mungu amtamani mwahaja na harma wakati udziro rasijua ujahu madzihoni vonge baike siku yori fanye salatul ghaib shoho jalewe inu jeru mwombe dua wala answiri yo wajibu. Usu ye mahadisi ya taifa ya habili wa nemhu wa hidaula madhamana wa janibu za siasa kinyume ne enzi na wanduika wo wajitole ya ili urenga funvu haruma ya mahadisi kwa tuhanti wanana neshika ya taifa shataminishiwa mwendesi wa haundo wa he mahadisi ya taifa ya nunardungeze fikra za hao. Karamangaro na nauri hadisi abongaro wazoke zonu kao zo muhimu wazifanshi kama kujisa te kompeta na baki afanya ngo kama kujisa te kompeta jisomo na tawe ejalo gungar joza barindi ni parce que ngar aminio kaya kanga si wa Komori hena mruja mangabidori hadisi ilirila wa harmu mushkilo lorma yatsinga duka tsineri hadisi kala winu entsia hatule ino kabati partenaire ufanya confiance ujabati juba wa haja wa pawela yani za undensini ndini batsumdu shubut ani ujuja bana. Ils ont des problèmes muranzori sana quelles que soient les différences politiques quelles que soient mashindano politique hatu cha umwembe serisa neri wono ka ngabweda ulauyo alafunga mashindano ya siasa. Ngarendele yao ni taarifa habari ndohone sauka haruma ishindo shafomboni yeshahula shitilwa ujuzoni ngashivurizi wao bonsi ndongo ikao ngejoza lisa madhara hosoni mwaisuiha ya huandu wa hulawesha hula shinu Zaharia Madikasimu na Chane Mohamed Elamin. Harumai bazari ya umujwanzi wa fomboni ihifadhi ya izahula kaisifanyishiha namna ya lazimu iwahuzaji wa bazarino ngwarengao izinru hauzika zabonsi minhum izifrui nena zilegimu bila uzihifadhi nongwe kawe jojua ijena mabade mbali nabali hususan wakati uno intire mao na libungu la wadu wa COVID-19 imadhamana wa unono ngwa hirao hamara yangina iwahuzaji nena iwakazi wa ishisi wa shamwali wahifadhi izahula haswa tani izwe kao ziliwao bila upiwa iluta wa imaradhi ya jao hasibabu ya nsama wadu na alishi nkambingi hudzo ahose baada ahose ahumise baada ahumise angalie shindu cha plastiki bwati au mwahindu aoze monsi au maguni sijobe ijo kama nge mrahafu isikena maji kendahafu arudi ke ihume akaze izundu siku ya pili nikaje lazima ahose tena basi kemba tikaso hoso bojana abo loti si hosa nakula nunu wao astame baila akahoso bena nada hose da honi vo aya mana yonge yo mbit nge yo kayapiwa swandi ngira mwa periodi epidemia ya covid kamba karsi wa jeni nauzo lazimu risindindrie tuzuru rahafuno iluta haunono nge lazimu hufanywe urahafu wa izahula nge muhimu wa jau wandu wazihose hauzuri arudu wandu wazihifadhi haswatani wakati wanvu wa urde uno ikao izifuruinge zihau wengina zilegumu harumai bazari ya umujwanzi wa fomboni. Mihashirisho alikia naone le katiba la sharia la bahara mijarada iwenesao omhifadhi wa wana nezitendo za kifujari ngefanyishi hao haruma imiji ne mabavu mfumo unu ifanyishi hao mjini mituje mahalanika hao warumishi wa mahakama waonesa ezaka muhimu tijara swali na Ibrahimu Mkababo. Umuli huwa katiba la sharia linu utanganya zimbawa za hifadhi mazefu wa mji manaibul kadhi mazefu wa mazama mbali na mbali madhamana wa hela meri na madhamana wa prefecture ya helibavu la Hambu
imadhomana wa mahakama waile hai mijarada ya sharia ya nyumeni zihusianao numhifadhi ye mwana ni mrumshi ni zitendwa za kifujari miongoni mwa sharia zinu ngabo irihusu ye mwana ya kazi wa dzina jema ya tilwa likuli ya sume wajau ngabo nuktwa iharazi zao yenaibu ya umbi za mwana ikao kajatimizi yemaha. Baada ya umule huwa makatiba ya sharia waendele ya mabadiliano fikra baina zijani buzumbili. Kwa hiyo muhimu tundukangabo sharia shawandu wazijua kaya kanungu wazijuao ndo wakatoju huzurumia haizo haziyo ifanyiwa hazifanyia bano abasangari njaro mwezi commune na za prefecture wandu wajue ukaya haziyo ifanyiwe sharia ngizo wandu wajua wazurumie namna lazima. Upande wa Suda Adam, rais wa hili chama la mbwao mwana toma ya maudu, yani Enfant Espoir de Demain, hatosoze fikra za ufanya katiba la uhifadhi ye mwana ni mrumshi ni zitendo za kifujara. Nae, hapara ema notable wa kenkonyo nzima ili utini ya baho ye zitendo zino. Abonge sharia shwangisho na faida, sha tijopara, hajila hangu mimi, manotable, wajuhe, watanganyihe, rirengeze hukuma harumemi rihenti ya mishinzi harumemi jia hatu ili ejezinu hahutawa ejezizi tijiri. Yeshefua humji wa Shwani Ali Mohamed Mbaye hajione sa tayari ya utianziani izo ikawo ye madhomana wa mahakama wazieleha ili uhifadhi ye mwana ni mrumshi na haini tendo ashakifujari tuka yonzi. Sonti piari parwabanu handongoza kaya jeresheleziziwa ye maudu yaho wana no wajuhu sha bala lelo zintilongo za kaujazitungwa zikanuni zila bowana zila zikahoya charmenti ya hatu emahayabira shaba lelo andu akaujawesheleziziwa akabalia isheleziziwa bala hakana mbabi haini kanuni ya sharia ya juhambari harmwe miji hatu lazima sihuzamba sihuzitanziani. Makatiba ya sharia ya uhifadhi mwana ni mrumshe jumwa izitendwa za peu nala mazama ya wanao nezitendwa zinu katuransi wonale juu abanunsi juu yezabaki luziti anziani ili zitendwa zinu zikaze kifu ngedingo. Rais wa hili chama lidaiyo yezi haki za faina hawaswili hunu Komoro ikashwabaha usunimo wanachama wa mlahiki na uonesa imbwana waitianziani ili mahakama ya faina yafanyishihe au haraka. Mjo wa he presidenti wa hatu nafikiri kangu jurubedia marunda menji haukaya ya hadisia faina ya mahakama ngoendelea unufanya zihazi ngamfikiri kaya haina hali mwana hamadola yafanya tendo mande shila kazi hini halikuwa nasubutiwa zirenzi heni sarjoesheleza he mwana hatu faina karna ujwa hudaza kaya zengo zijiri wa harmenti ya hatu ngizo nziro haini sikuhusha wana hatu ngwarengwa uwelwa ziyo. Ya idara ya taifa ya mitihani tianziani libakia lahandani lahanzi hawanazioni wajoka ufanya imitihani ya taifa nezehazi zandisa mwezi wa janvier unu na ngazijoka zake ifu mwezi wa mars. Imadhamana wahe idara yenu watia barnamaji ya nyumeni ya ulivazi haki za mjanziho hanzi ya zaholo. Zidaraja za ufanyisa mitihani zihazinji Risa rangue mwezi 10 mwezi jaho mwezi unu daraja handani fazi handani ikao dia huanzi hawanazioni kwamba fazi inscription isaibulwa hareti ya sinyewa ni waziri wa msomo rangule 11 janvier ataonda le 11 et 12 mars yodo muda ikao karibu wao za inscription za mitihani ya hatu awasheleziza ya ukayangasina haujimlifu mtihani wa 36e ikao ngaudufanyishia mwezi 28 ya mwezi wa juillet inshallah. Baada yabo ngabo mtihani wa bac ikao ngaujohandisa mwezi 2 ya mwezi wa août. Ijerikana mtihani wa BPC ikao ngaujohandisa mwezi 9 ya mwezi wa août. Arujumba Mwenyezi Mungu yokaze deliberation za premier groupe ya he bac ifanyishie le 24 août. Et première délibération ya BPC ifanyishie le 25 août inshallah. Umuhimu handani duo do mwambia nuka ya inscriptions zibulo onupewa zijue
ya bili rijironi sewandu namna ya nyumeni kaudu rafikiri fanyisiza inscription unumwa haudroka ya basa yenu gasarma ulemengu ikao ulemengu wo ngona mihima mili wahandani doka ya gasarma ulemengu ikao wa teknolojia ya nyumeni gasarma ulemengu ikao uremesheha hawade riujua sontipia ikao wade huo utongeza wanungwa unaifardhi ya ubadili namna ufanyazi mwaha ngarambo Mwenyezi Mungu inshallah zinuravu babandra ba inscription rizifanye haudunga zenau za nyumeni za mawasiliano loi nyulojina inscription en ligne baadhi yao ngajoka ya miongoni mwe ni jarade kutawa uzenongo skuze shartu skutongeza mndu hajua fanye mitihani wa hiya droit kutolo baromba Mwenyezi Mungu mapesa ya uliva zila droit ama mitihani ifanyishie haurumia mawasiliano misulaha ya hulu. Le shirika la mawasiliano Telma para watangazaji liwonesa zehazi wazifanya mwezi 2021 zibarnamaji wa tumainio uzitianziani wa mahaunu wa 2022 ili ubasa wa mawasiliano. Maksud humona nonu dokari ushurie wala wakazi wa Komori muhamwema wa baraka wa unono inshallah hamwea jailioka baada anu yari zingiza covid na zasaya mzinga zisunduse kadwa bili ronese namno mwahawabira wa 2021 na ze projet fari rizi lancé au 2022 hau ka wazima na wala wakazi wa Komori na hujibu ya la mahutajio ya hema maaboni wa hatu partiri ya he usuku wa leo unu rirasmisha ila lancement ya he 4.5G au inu kuhambwa 4G+. Amonjo shiliza ukaya ye rezo ya hatu ya Telma Komor inu rezo 4G randi 2016 relance rezo 4G hamwe territoire national pia. Leo inu rikamilisha ila upgrade ya 4.5G harma ila miji mihu ya Komori. Donc Moroni, Fomboni, Mutsamudu amfikiri hama wandu pia wa remarke zintuzamu zinu malgré uko karkana problème ya connexion sha kama mdungu fanyo téléchargement ngufanyo test ya bande passante mdungu onoka debia hatu yenjeza hazila modification zila amélioration rafanya harma yerezo zintuzamu zinu. Ukosefu wa mwenjengo parhani hao haruma banvi ya mikabala ya helesi walangazija hele suala linu ya mudiru jimla wa Sonelec Mohamed Junaid haonesa eza tsongeza hawirili ya haruma ze motera. Ze grupu rumi hao haruma Sonelec zinu grup wekao zonzo hulo en urgence. Donc abo izoti groupe za production dédié à la production 24 sur 24. Maintenant, ces groupes zinu et handani et izur ani umduhayo hazo woka haraka au ka ngazirumishi hao ngazirumishi he harma lera 24 yabo e consommation ya hazo yo nyinji haku au kazi grupe kao vitesse hazo 1500 tours par minute yabo ye omdu haraka et consommation ngenje za haku et entretien ngikora proche yani anu arama mafumvu mengo mirandaru ya shilia ya heze recette bekando rizihunda hunu ngasuenda arama mafura na mafura yao ngaria hula au cash au hydrocarbure avec un différé cha yongi wa makash neze resources zinjiao ngazengao muda honjia. Swali hii Mohamed Junaid hadhukuru wajau wawidzi ufanyishi hao haruma le shirika linu na hii haonesa ze tartibu wazitianziani li wananu haruma shirika ngabandu bekao yedo mana hao ndiyo control interne ya he gestion wangalie zendao wangalie tuhenda ikabo mndu afanya zibutala ya walerte direction ze sanctions zirengwa iyo no normal yote ngo bekao ngetuka udufanyoka de henitsa no ayoka wakati no ngabo mndu bekao nguliwa sababu nizo ya veye ya surveiller namna bekao de hazi zifanyiwao nwandro hazi ayo de hazi hai alhamdulillah rihundu
msaada wa gouvernement wa mjano na mali za gharamiwa ni BAD na ni upande wa herezo ukawasaidia ma rehabilitation ya hizi centrali wa parti nyingi ya herezo ngomjuke herezo hatu inu rezo bekao yunjirduazia ku ifanyora nzi 58 hoja donc abo gabanwazi bekao ngizo obsolete yani zibiri dati nga poto bekao zilemewa nga zidangu hao nga fili bekao nga zitungujitoa mana zilemewa nga bukaze section za hizo fili wizo zikansala haku parce que wakati wa hali kwa jakandu NG etc donc ndio hizo pia reundo msaada ngazibadiliwa hambabi ili ameliore stabilite ya he rezo. Usu zentsabuho za Maroc na Comor zikamilishia magoli maili kwa hata hafaida ya he Maroc. Egine ne Senegal wari hata kwa hata. Haunjia harumazi habari zobunzendo ne sauka ye waziri wa handa wangerezani hindi nautsa hasamaha husoni mwa wakala habo ikao harenge funvu haruma mahfalu wakati kao yentia hahe ikajibalioni ye Korea du Nord wende na ulauza misili iliwonesa ojuzi walonu haruma ezindongozini. Mohamed Minyali haruma maelezo zaidi. C'est l'un des rendez-vous les plus difficiles de Unuukaya wakati mbiavu osonwe waziri wa handa Mgereza Boris Johnson nado hima hosonwale baraza la mawakala la Ngerezani ili utekeleza samaha. Na zekalma za mwado haonesa ukaya ngamhuta hao samaha raisi wahele baraza la mawakala la Ngerezani nana o Ngereza jimla. Boris Johnson haonesa wajabukaya samaha inungu itekelezo madama ya tarehe 20 ya mwezi wame wa mwahazibizili na 20 harenge funvu haruma hafla haruma wakati ikao wakati uo imaran ya Wangerezani wakawati wa jibalioni hasiba bunde namna coronavirus ya kabutakata o haruma insi na usonwe mawakala ranzi o mshangiri yao uja o wahi janibu kinyume. Boris Johnson hardi haonesa ukaya tsinyangu ekema dhamana wa amrisha o karari fulani zistahilwa ija ibenu haukaya wowo kwa shindo stehi zekararizo vando bahanu wakala waheze janibu kinyume ushanumale tengwe halwiri watamka ukaya ngebidio Boris Johnson ya demisione yani ya renti zedhamana za waziri wa handa ushanumwe Ngerezani haukaya enamna jibali yao ushanumwa owadi wa COVID-19 gujibaliyo mndu mpumbavu utujone sana hamu usoni mwa Wangereza haruma wakati ikao ya COVID-19 kaitutungua. Ranzi mfaume ujilia raisi hawirlia waziri wa hada nana madhamana wa daraja zindwa jina owanduwanu onti pia ye coronavirus nge wasi hao madama ketina passport maksusu hau kabila maksusu. Ibenu hawaja ukaya baina ho mwezi wame uwasulo mwezi wa Desambru hamwa hawazibizili na 20 waziri wa hada Boris Johnson hari hale kosa labukaya harengefu mvu takriban haruma hafla za kiasi wa kume. Décembre 2020, une dizaine de fêtes relayées par la presse ont été organisées autour du Premier ministre. Le décollage d'un nouveau missile. Inu shuhuli ya ubeha kombora ku hawani hanzia za dauzo nada inu kifaransa yambwao missile hypersonique. Unu shahidi maalum uka o wakati unu madhamana wahe Korea Kiblanu ezawafilisha do ujadidisha zenvuza hensi ya Korea Kiblanu harma upande wa sulaha zamndo ili haini adu ujo wa gabili waje wake na zenjiha za mzingara namna ikao wa mrema ya keka shindi ya juha. Zinu zitsongeza likungumanyo la matwaifa wandisone sabkaya zinu kasti haki haruma wakati ikao madhamana wa Korea Kiblanu ngwa ujuma utsehan na ujibu ukaya mirongo itekelezi waone Marekani no mzingiza inu mirongo ikao kaitina mana haukaya kaitsulunganzia nado usubuti wadone sabkaya wandu kadhangwa ujojo mkanaze sula hazamro za hatwari wasaya kwa na ujobu kanizo na bando bahanu izembaza matangazo za Korea Kiblanu waenda na uswifu leda uzolinu na uhakikisha ukaya leda uzolinu lifuzu daraja haukaya zemisilu za daraja ya hypersonique zibewa uhawani ne Korea Kiblanu wakati unu gizo na mvume za daraja ya juu kabisa namna ikao wataalamu wa fiziki waone sabkaya gizo na mvume za upesi mwinji maransanu rahano upesi wahe sauti ino kifaransa yambao vitesse du son. Almuradi Kim Jong-un na ene mazomana wa mdunga dingoni wafurahi kabisa namna le dauzolinu lendelea na wowo wajuza wajabukaya kwa nabuzi ya madauzo hamada yanu ili bujadidi utungaji wa heze swila hansi ndivu ili Korea Kiblanu ikena zenvu za lazimu haini wakati wajujiliwa waje washinde wajidafion. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
Hapa nundo rikaza ukifuye taarifa habari marahaba ustamili fanyu na mbitse wakati mwema na masimu mema kwa zimani ORTC. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Waf. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.